première question là. D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Quelles sont les raisons des inégalités humaines? Através desse convite, que eu percebi que é uma mensagem isso aí. Meu nome é Floriza da Cruz Pinto, sou Yanomami aqui do Amazonas e moro aqui na comunidade de Maturacá, que é o Rio Caburis, né? Toda essa natureza em volta. Muita fartura mesmo, como vocês já viram. Não se preocupa muito com a criança, porque a criança aqui é livre, aqui não tem perigo. Tem outros tipos de perigo, mas eu acho que aqui a criança tem uma liberdade total que nenhuma criança da cidade tem. Porque eu vejo em outros lugares que não tem toda essa bênção que nós temos, esse privilégio de estar aqui junto da natureza todo dia, toda hora. A gente dorme, acorda, vendo essa beleza que é a natureza. É uma bênção. Вот мы соберемся 12 человек, крепко возьмемся за руки и подумаем, что же сделать для того, чтобы сохранить нашу планету. Меня зовут Людмила Хомовна. Би-Ульта. Нельзя забывать то место, где человек родился. Мой народ всю жизнь прожил на природе. Вот. Природа считается родным домом для нашего народа, для народов Севера. Дело в том, что наш народ считали исчезающим. Сейчас почти все обрусели. Если меня выбрали 12-ю, но я не знаю, кто меня там выбрал. Я не такой популярный или сильный человек, чтобы что-то такое грандиозное изменить или защитить. Но если люди собираются, 12 человек собираются, у них, наверное, большая энергия, сила, наверное. Защита у них прочно большая, наверное. И вот если это нужно для человечества, это если нужно для Земли нашей, если нужно это все для космоса, конечно, почему нельзя собраться? Вот моя маленькая частичка пыльца, может, это и поможет, коль я маленький человек. Les 12 dont on parle là, les 12 maîtres qui doivent se réunir pour essayer d'envoyer les messages partout, partout, partout.
importance, d'une extrême importance. Trai kama khosiga kwetike se odusa he ko ngai asi se kweka ko kwecha mhintene ku khaqe tige ka tige asara se ka okwe ku kwango kwesa si khwam msache ku dia ku tse angore si ka ku ka akwa ngasi ku seta ku khwa ko ke ga okulishe kwe akwa si akwa ngete si ku titsa qua các mẫu qua các mẹ của xe của các cái ra ngày mới của chị tiền thế là áo về gu khá xa cả cả cái sao tôi vừa phù áo gu khá xa cả gu khá phù mình áo quay bị thế tôi ra qua cái giờ cái này khóa ama chỉ cả cái khóa của cái chuyện thế ese ko kwara mure ka sa ku ne khwa ka sa ko msa ke gasi te kai ka ke mure ge ka mure ku ka twa hu mure ka kai te ka hu ya ta Attention, côté matériel, méfiez-vous. Il est en train de vous entraîner dans des abîmes inqualifiables. Faites attention. On sait que l'homme a besoin de biens matériels pour vivre un peu à l'aise, pour bien conduire son incarnation. L'argent, le luxe ne sont pas plus importants que l'amour et la confiance, par exemple. Mais on s'accroche plus aux choses évanescentes, aux choses qui disparaissent comme la fumée. On s'accroche plus à ça qu'au domaine de l'éternité. C'est là le domaine de l'esprit. Et la base de tout ce désordre-là, c'est ça. Hein? Naturaleza estos momentos, naturaleza está enfermando. Vemos que no está enfermo, pero sí está. El río está enfermo, la fauna está enferma. Nuestra madre tierra que estamos aquí también está enferma. Mar también está enfermo. Yo evangelista Mojica Gil, pero tradicionalmente soy Divino Estudio. Trabajo mío espiritualmente con la naturaleza, conectarse con ella, porque vivimos de ella, estamos, ella es donde vive de nosotros. Somos hijos de nuestra naturaleza, nuestra madre tierra que estamos aquí. Somos hijos del agua.
Somos hijos de la piedra. Somos hijos de la fauna, la flora. Le estamos pecando mucho. No es un solo nivel mundo que estamos pecando. Vivir de desacuerdo, cada quien que le dé la gana. Entonces ahí cómo vamos a controlarnos. Por eso hay que decir cómo nos dejó nuestra ancestral. Estamos viendo, será que estamos manejando como nos dejó nuestra madre, nuestra padre. El mandamiento que nos dejó. Y aquí la tenemos la cosa. ¿Estamos manejando o no estamos? Lo importante es el Dios, porque eso nos está llamando la madre que está allá. Народ, не имеющий языка, вообще он мертвый. Как будто мой язык мертвый. И в скором времени мой язык исчезнет с планеты. Как не будет нашей истории, кто о нас будет думать? Кто и забудет, что мы существуем. А если нас не будет, то все о нас забудут. My name's Barbara Gibson Thorpe, and I'm Aboriginal woman from central New South Wales, and my traditional lands are called Wajiri. The Western way of living is not working with your heart and your spirit and your mind. We're so removed from going back to the old way of living and sharing and caring for each other. Oh, what do you reckon? And the more we develop, the more we take away the naturalness of the land and the rivers and also the universe. It's not natural. Well, as a child growing up, we weren't taught any Aboriginal language, dance, ceremony, art, because in my mother's early days, they weren't allowed to practice their cultural heritage side of song, dance and language due to early colonisation and white managers that didn't allow our elders to practice their traditions. The elders can guide and nurture those young ones to look for alternatives in the way the planet is shaped now and what has worked and what doesn't work. Aboriginal people looked after Mother Earth and they wanted to share that knowledge with the Western world, but no one took it up to take notice.
we need to go back and learn from Indigenous people right across the world because they were here long before the Western people came. Tuatan ayuk khatam mani, chat chimmamang mani nunam ni dagam nasunay lungam kwani apkhtuchi malakayakut. Auch gut kwani jiulaput daringumalhot, daringumakapperalhot murilkluteng sakluteng manna saateng nunateng lu murilkhomku chattamalkuita tangvagluki chalu jimi kan nalufknaku qailun piqatalha chattamalkuin ta ankhtkrit nunam qaingani maitamana kumanritsia kuman ritaput tuknaruluni mai matumnallini tamana tuatan ayuk khatamani. Tout commence dans la pensée. Tout ce que l'homme fait, ça commence dans la pensée. Le bien comme le mal, ça commence dans la pensée de l'homme. Donc, faites des efforts pour bien canaliser ces pensées-là. Bien les canaliser, faites donc de gros efforts. Para modo llegar en contacto con la naturaleza, nosotros tenemos que llegar en paz en el hogar. En hogar. Si no llegamos en el hogar en paz, ahí te vamos. Pero si no nos va a recibir. Podemos entregarte esas cosas, voy a conectarme, ¿no? Pero si tenemos lo negativo encima, pues si no, no nos va a recibir. Ahí que vamos a ver, ¿estamos bien? ¿Está bien la naturaleza? Llegará la naturaleza también nos va a hablar. Si no estamos negativos encima todavía. Estamos sucios. Aquí aparecemos bonitos. Somos simpáticos todos, de naturaleza. Estamos bonitos.心のレベルが上がっていけば全て上がっていくっていうことです。だから心を悪くするとね、全部悪くなりますよ。よしやろうかなと思うとできるし、思わないとできない。でその後私とても体が弱くてですね、体弱かったんです、子供の頃で。運動するとプラスでも走っても体力測定しても何しても一番弱いくらい弱かったんですね。大学に入った時体を強くしたいので空手部に入りました。横浜で生まれました。7歳ぐらいの時にですね、第二次世界大戦が始まりました。横浜が爆撃受けて、私の母と姉と弟が死にました。このことは私の人生にとって非常に大きい経験で、そういう覚悟があります。
ただ大事なことは今この地球の上では自然とても弱ってますよ。だからどうやって自然を保つかっていうのも人間の英知。心がね自ら守ろうとしたら自己体なんでしょうと。心がただ自由にねとっても自由にふわふわしてたら両体なんだろうってことでこれ全部はこの心の産物である。守ろうとする気持ちがある、あるいは守ろうとかやろうとかいう気持ちが逆に固くするんですね。それをほぐすと急に解放されて自然のバイブレーションと溶け合う。さらに体の動きを変えることによって心が変わるってことに気がついて、で心を本当に開かせる、自由にさせる。でそういう動きが欲しいと思いました。それからもう一つしっかり身構えてね敵を倒すっていうんじゃなくて、心を天に向かって開くと、大宇宙に向かって開く。天にはものすごい宇宙が広がってるわけです。今の天神大道を作りました。大宇宙と溶け合う、大自然と溶け合う、人々とお互いに愛し合ってまたそれと溶け合って生きていく方法として新大道だったんですね。天神っていうのは大宇宙に満ちてるこのエネルギーのことですね。宇宙の大いなる生命エネルギーですね。我々に命を与えてくれたエネルギーです。La planète Terre, la nature, nous dit, les enfants, regardez, c'est moi qui vous tiens comme ça, moi votre mère. Je vous tiens comme ça, comme on tient un bébé, et tous les jours, je vous fournis les éléments pour vivre. Mais regardez comment vous m'agressez. Tout le mauvais travail que vous faites contre moi, ça ne me plaît pas. Yo me llamo Julieta Casimiro Estrada. Yo nací aquí en Huautla de Jiménez. Que yo tengo 80 años, ya soy persona grande. Pues todavía necesito para defender a la tierra, ¿verdad? Que no pase esas cosas de lo que está pasando. Yo pienso mucho de la madre tierra, que no las acabe. Que no quebre, es que como lo está matando, pues no, porque está vivo eso, porque tiene dueño, tiene duende ahí. No se puede hacer así. Pero no nos va a entender nuestros hermanos que ya están acostumbrados. Sube y baja nada más porque ellos se sienten bien, que quiere estar como Dios, pero no, esas cosas no me gustan. Entonces, eso es el trabajo que tenemos nosotros para ayudar a otros personajes que vienen pues de lejos, que manda aquí en esta pobre casa.
Y aquí les esperamos nosotros lo que podemos hacer con ellos y los niños santos son los que trabajan. Ya sabes que tengo yo casita sencilla, yo no tengo casa de lujo, pues, ¿no? Pues aquí las personas cuando se enferman, no nada más porque sí vas a cortar una flor y lo estás jugando, no. Este es con mucho respeto para manejar a los santos, porque así nos dejó nuestro viejo, nuestro antepasado, que esos son nuestro médico, ¿no? Celestial. कस्तो छ भनेदेखि अहिले कली लागेको छ यो कलीले गर्दाखेरि संसारमा हानि नोक्सानी धेरै भइरहेको छ पलाञ्चोकी भगवतीमाया परमेश्वर पलाञ्चोकी भगवतीमाया परमेश्वर इचुकुना र विश्वकुना चारै धाम परमेश्वर त मेरो नाम चाहिँ नि बुद्धिमाया अनि मेरो चाहिँ नि जन्म थप चाहिँ नि पूर्व जिल्लामा मेलुङमा आकाशको त्यही पताल दियो आकाशको पतालको नागी 33 कोटी देव त्यो रक्षेमा नारायण सूचना मेरो ओछ्यान बसेर जब गर्छु म 2000 जब गर्छु अहिले पत्र पढेको मान्छेहरू पनि एकछिनमा ठिक हुन्छ अनि त्यस कारणले चाहिँ म फर्केर आउँछु कालो सुम रक्त सुम निलो सुम हरिलो सुम भन्ने के सुम ताकि त्यो आत्माले काम गर्छ तर म त एउटा साँची मात्रै हुँ आत्माले काम गर्नुहुन्छ मलाई त अब सन्देश त त्यो भन्यो नि धरती आमालाई सबैले चाहिँ नि लत्याउँदै गयो कुनै चाहिँ नि ले पनि गरेको छैन बुझ्नेले त धरती आमाले हरेक कुरो दिएको छ हामीलाई हावा दिनुभएको छ खाना दिनुभएको छ नुहाउनु दिनुभएको छ हामीलाई त हरिउलो देख्नु भएको छ हाम्रो लागि त धरती आमाले हरेकै हामीले पो गर्नु नसक्छ हामीले पनि नबुझेको Imutmutai aqnaqilqaatun ayuuquktaim ta aqnqaallugun tangqalaqpak pilqa nallunailngumklumai niiqwangluta nunampuktarpallqa niitnaugaqluni qatnuqattoi mannanunaavutta imutun nangqilqaatun Kankutan nang klauchim stun temam tkun. Dort ayukha ni kwanga put mai matum nashini. 自然を利用するのはいいけども、いろんなものを奪いすぎたために、1年間にね何千種類というような動物植物が絶滅していってますね。ね、人類絶滅すると思います。このままではね。 त्यो बुझेपछि चाहिँ नि काम लाग्छ भनेर हामीले त्यस्तो सिकाएर अब अहिलेको मान्छेहरूलाई हामीले त्यो सिकाउँछौँ कि अहिले कहाँ जानु लाग्यो
छिरिङ ल ठिकै छ भयो नि अनि कता हिँड्यो गुड मर्निङ नमस्ते गुड मर्निङ एभ्रीबडी गुड मर्निङ अहिले पछि भेटौँ जुलामा ल ल ल त्यस कारण धरती आमाले कसरी सम्हाल्नुपर्छ कसरी धरती आमालाई चाहिँ अँग्ल्याउनु पर्छ आमा यो धरती आमालाई अँग्ल्याएपछि सबैको चाहिँ कल्याण हुनसक्छ यो धरती आमा नभयो भने हामी मर्छौँ Quand on parle de l'homme, on se réfère à l'âme. Le corps physique, c'est un véhicule, simple véhicule, qu'on peut utiliser. Après, le véhicule vieillit et après, il tombe en panne définitivement. On prend, on le jette à la ferraille. Et puis, c'est comme ça que le corps physique de l'homme est. Mais l'homme, dans sa véritable conception, c'est l'âme, qui est éternelle et qui ne meurt jamais. Je m'appelle Atum Ribenga, je suis un Gabonais en Afrique centrale. Je suis allé à la gendarmerie où j'ai fait 30 ans. Et après, je suis admis à la retraite. J'avais fini ma mission terrestre de gendarme. J'ai pris contact avec les plans spirituels où finalement, heureusement, j'ai découvert la mission de ma vie qui consistait à assister les êtres afin qu'eux aussi puissent prendre contact avec les plans spirituels comme moi-même je l'ai fait. Les âmes viennent sur la terre pour évoluer spirituellement. Et quand je parle d'évolution, je me réfère à la prise de conscience de la nature divine de l'âme qui est à l'intérieur de l'homme. L'âme est une partie divine. On ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever, on ne peut rien modifier. C'est parfait comme Dieu lui-même. Pour prendre conscience de leur nature, de la nature de leur être, et pour avoir des connaissances, il faut qu'elles aillent à l'école. Et l'école, c'est le plan matériel. La planète Terre et les autres planètes qui existent dans le monde entier, dans l'univers entier. C'est ça l'école. Il faut des milliers et des milliers d'années. Les gens qui disent oh, l'homme vit qu'une seule fois, c'est juste une véritable blague. Véritable blague. L'homme vit des milliers et des milliers de fois sur Terre, là, sur le plan matériel, mais c'est l'école. Après une incarnation, elle va en vacances. La mort, c'est aller en vacances. Puisqu'elle doit revenir, reprendre les études où elle les a commencées. Et quand un être humain meurt, l'âme n'emporte pas les choses matérielles. Ce sont des expériences. Qu'est-ce qu'elle emporte? L'éveil de la conscience, justement. Cette connaissance de soi, savoir ce qu'on est.
tradition, je ne me réfère pas aux simples usages villageois, aux simples usages qui se passent dans les familles. Je ne me réfère pas à ces traditions-là, ces usages-là, non. Quand je parle de tradition, je me réfère à la grande tradition mystique et spirituelle dont les connaissances et les pratiques sont appliquées dans toutes les religions. Il y a la tradition primordiale, cette tradition qui est originelle, qui est unique, c'est-à-dire qui a commencé depuis les plans cosmiques avant la planète Terre. Ça a été réparti dans toutes les nations. Mais les nations n'appliquent pas ces connaissances et ces pratiques de la même manière. Acha duko dua ka sisa tuan akan asisau se ka ko cha dua dua dukum kha e kam o ka ju ani se ki e o de kam ka ku au si o ka ju so e pri ni ki ka si ta ka sa na ju ani se ki o ka ku ga ju so o ko ji ka o ta ka sa ko ni ki o ka ga so a cha de ki ko ka ti ja Pues a toda la medicina sagrada, tanto como los niños. Las cosas hay allí que da la naturaleza divina, pues. Que son sagrados, lo que se puede utilizar, sí, los que no utilizamos, para que la gente también no les haga daño a lo que ellos vienen a curarse. A gente vê, né? A gente olha as plantas assim, parece uma árvore. Parece que ela não tem algum significado ou ela não serve para nada, mas ela serve sim. Os antigos, os mais velhos, as mulheres mais velhas, elas sabem os remédios da natureza, que elas nos dão de graça. Essa cultura, essa tradição que os velhos têm
da natureza, as plantas medicinais. Conforme eles vão morrendo, eles também estão levando esse conhecimento com eles. E é uma coisa muito ruim, que se todos eles morrerem com esse conhecimento, nós vamos sofrer futuramente. E ao mesmo tempo, um pouco já, nós já estamos sofrendo essas consequências. Quand vous avez les connaissances des éléments naturels, vous pouvez faire toutes sortes de choses que vous vous proposez de faire. Tout est dans la nature. Tout ce que l'homme veut faire, il peut le faire avec des éléments naturels. Mais attention, on vous avertit, on nous avertit toujours. Si vous pensez que vous pouvez faire ces choses-là avec les éléments naturels sans associer et même sans d'abord demander celui qui se manifeste réellement dans ces éléments, vous allez échouer lamentablement. Regardez, dans l'ancien temps, quand on parle d'Hippocrate, le médecin là, mais il n'était pas seulement médecin, il était un tradipraticien mystico-spirituel. Il a transmis son savoir à ses élèves. Les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le côté spirituel et ils ont plus considéré le côté physique de l'homme. Parce qu'il y a des plantes qu'on ne doit pas utiliser, qu'on ne doit pas travailler dans les machines, dans les pharmacies, tout ça. Non. Voilà pourquoi certains comprimés ne réussissent pas à soigner certaines maladies, alors que certaines plantes, quand on les prend, on les travaille naturellement, tout de suite là, on les administre aux malades, ça soigne efficacement, je vous assure. Donc, c'est la faute de l'homme, toujours l'homme, qui veut changer les choses. Quand il trouve que ça me satisfait, il s'enfonce là-dedans, mais il ne voit pas la situation générale. Toujours, il utilise mal sa liberté d'agir. C'est ce côté-là. C'est ça qui nous nuit maintenant. Les guerres, les ceci, les cela, et tout, qui les crée? C'est nous-mêmes. Par notre façon de penser, par notre façon de désirer, par notre façon de parler et par notre façon d'agir. Étant donné que la grande loi de cause à effet, elle est là, implacable, irréductible, cette loi-là. Quand vous ne la connaissez pas, c'est pénible, c'est vraiment pénible. Vous ne pouvez rien comprendre de ce qui se passe dans le monde. Rien. On tue quelqu'un là, quelqu'un se noie là, lui là, il est toujours malade, mais l'autre ne va que en bonne santé tout le temps, etc. À celui-là, les choses réussissent très bien, mais l'autre ne va que d'échec en échec. Mais pourquoi toutes ces inégalités humaines? C'est cette loi de cause à effet, mais qui se manifeste, qui s'applique sur la base du comportement de l'homme. Cela veut dire que vous faites du mal à quelqu'un. Pour vous faire une leçon là-dessus, de manière que vous compreniez que le mal que j'ai fait là, vraiment, c'est pas bon. On vous fait connaître la même expérience. Donc, c'est cette loi-là qui maintient l'équilibre dans le monde. Cette loi-là est là. Partout où vous pouvez aller, vous allez la retrouver dans ses applications.
elle est là vraiment pour l'éveil de la conscience de l'homme. Tout votre comportement est dirigé, régi par cette loi-là. Elle est là pour maintenir l'équilibre. Pour aider l'homme dans son évolution, dans son comportement, et ainsi de suite, dans sa vie.私を振り返ってみるとやはり子供の頃母姉弟を亡くしてね横浜が全部焼け野原になったところで育ってきて子供がね自分と同じぐらいの子供がお母さんなんかと歩いてるとね羨ましかったですね。で子供にそういう悲しい思いをさせてはいけないと。だから私の中で平和への願いがとても強いんです。On reçoit les messages qui viennent des plans divins, mais la manière de les comprendre et la manière de les interpréter, c'est ça qui crée des problèmes. C'est ça qui est même à l'origine des diverses controverses qui existent au sein de l'humanité. Un même message, lui l'interprète à sa manière, l'autre à la sienne, etc., etc. Ça crée souvent des conflits même. Ça crée souvent des conflits. Yanomami não briga por terra, por causa da terra. Ele sabe que a terra é da gente, é de todo mundo. Ele não briga. Ele vive em harmonia com a natureza porque ele não está destruindo. Ele sabe respeitar. Aqui não existe, essa terra é minha, eu comprei, não. Onde a gente quer fazer a casa, a gente faz. Aqui, ali, do outro lado. Não existe esse negócio de comprar terreno. Porque não fomos nós que fizemos a terra, né? Ela já nasceu assim, né? A terra. A terra é de todo mundo. Anh cái cả ông ngồi cầu tâm toàn hạ của ông ngồi cầu làm gì người ta uống xe thằng ngồi thằng người đó thằng người ta cái quả dạ aku nggak mau kali, aku nggak mau coba nggak kali. Не знаю, как на свете там Америка, но я думаю, что живут там хорошие люди, такие же простые, как мы. Vai ficar. Chega. Thôi cảm ơn. Tôi đi. Cái mấy cái câu chuyện của làng đó cái ra cái cho dân tộc ta. Говорят, дорогу всегда надо взять ожерелье или бузы. Это мы ожерелье. Это вот дорога космическая как будто. А это наш земной шар. Вот этот.
que ia chegar lá num lugar assim, me encontrar assim com tantas pessoas assim que são ligadas ao mundo espiritual, à natureza. Esa no se tocó, porque toca esa que cae, esa juguisa, esa juguisa, así me mueve. Сколько света и счастья, все живое вокруг. Только есть плохие и хорошие люди. No de las personas que están allá. La madre de la tierra que está allá. La mamá que estamos encima. Los hijos que estamos despatriados. Vengan mis hijos. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Please. Садитесь, пожалуйста. Sit down, please. Welcome to Terminal 4 at John F. Kennedy International Airport. You should not accept offers of transportation from anyone without prior arrangement. An unknown driver may not be licensed and insured or may А у меня в кармане телефон. Заговорить ничего? Наверху. А? Ой. Хорошо. А 저렇게 보자야. 아니야. 이거 다시. 그러니까 그날 딱 서로 걸 다시 먹고. Abuela Света. Ага, окей. Ага. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Thank you. Хорошо.
ngoma ngoko Indígena anteriormente tenía que pagarles derechos ancestralmente como nos dejó a nuestro padre. Eso que los mensajeros dicen, estamos de acuerdo en el mundo porque cada quien tenemos religiones como vamos a dejar. Попросила извинения хозяина земли Америки, что мы пришли в гости. От всей души угощаем, что в Америке у вас было хорошо. Все люди жили дружно, никто чтобы не болел. Народности, где еще такая вот где-то вот даже и цивилизация не тронута, как вот благодарим, да, за землю, делаем чук-чук свою, да, а они делают свой такой обряд. И когда вот они приезжают в новое место, когда они вот так вот берут, как будто бы они тянут, как будто вот этот жест, как будто себя как бы открывают. Как будто так, а ты тоже так. И получается, вы обмениваетесь. Обмениваетесь есть, вот да, этой духовностью. Даешь, ну и просишь разрешения, чтобы тебя приняли. Благодарю вас. Спасибо. Моя энергия, ваша энергия, чтобы вы были здоровыми, не болели. C'était bah c'était le gros bout à cette question quand on a posé le gros bout pour donner tout ça ça fait au bout à cause à nous quand ça vous donne au bout à nous on va ça coup il t'en ça m'a fait voilà voilà L'homme n'est pas livré à lui-même. L'homme vient sur Terre à la recherche de quelque chose, c'est mystérieux vraiment. Il vient rechercher quelque chose, mais ce quelque chose-là n'existe pas sur Terre. Ah, venir faire quoi? On vient justement pour contacter le divin. On vient donc rechercher ça ici sur Terre. Et ce n'est qu'ici qu'on peut réussir à le découvrir parce qu'il y a tellement de conditions, de circonstances qui nous permettent de le faire. Sur le plan spirituel, on ne peut pas.
Sering kote kokamani ngore te acam kangor sudah pun kalau pun ada dua kangor mana. Kau kumpul kumpul kau kau tangan men saya men. Et c'est un sacré boulot qui doit être fait. Un sacré boulot. C'est pas une petite affaire, mais c'est sérieux et c'est recommandé par les hauts plans divins. Ce sont eux qui ont recommandé cela. Le Conseil des 12 est extérieur, au niveau de la planète, mais en dehors de ce Conseil des 12, il y a des conseils plus secrets. Et ça va hiérarchiquement jusqu'au plus sublime. Ces plus sublimes-là envoient des informations. Ça vient, ça descend hiérarchiquement et ça atteint le Conseil des 12 qui les envoie maintenant, qui les diffuse à l'humanité. The Creator says every day that we live, we need to walk in a good way. We need to walk with dignity and honor and caring. And we need to give thanks for what this earth has given us. Every day when we see the sun rise, we see another sunrise, we should give thanks because the Creator allowed us another day to live. Our ancestors have left us with so much. The Creator, He went around this earth and He made all of the natural things and He put everything in place in the cycle of life. And that's the importance of the teaching that our Creator has given us. He made the beauty of this earth. He made the grass to grow. He made the rivers flow. Everything has a power. This earth is your mother. The only thing the Creator said is to take what you need and to give thanks. Vous croyez que c'est par hasard que nous sommes ici, à l'immeuble des Nations Unies? Vous croyez que c'est par hasard qu'on est ici? Les constructions qui sont faites là repose sur un point, un centre de concentration de l'esprit. Il savait qu'il avait ce point de concentration de l'énergie divine. Mais il réussit, il permet que tout ce qu'on fait à l'esprit réussisse. Ces centres-là. Il y a un ici, il y a un dans chaque pays. A la gente novela, tenemos que hacer ya. Она в целом все соединяется в одну идею, в одну мысль.
of ideal world and the result of your intentions. We are going to send this world all together to the eternal. 3, 2, 1. Quand on comprend l'esprit, quand on sait que tout vient de l'esprit, les êtres humains, les herbes, les plantes, les arbres, les machins, tous les règnes qui existent viennent de l'esprit. Origine commune. Nous avons la même source. Il est membre de l'humanité, un point, un trait. Il voit un être humain de lui, c'est son frère ou bien sa soeur, c'est tout. Il n'a pas à lui faire du mal, il faut l'aider, il faut l'aimer, c'est tout.
Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Tan, tan.